أوعيت نحبر كبيرو سلامن ጸጥታን ትግራይ ካብ ለካቲት 20 ጀሚሩ ብበርከ ትግራይ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምዃኑ ህወሓት ሓቢሩሎ ንዶክተር አብርሃም ሓዊሱ መተሓባበርቲ ሓራ መሬትን ስምረትን ነቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተመሓላለፈ ውሳነን ብምቅዋም ንስምዕታን ምቕራብ ናብ ቤት ጽሕፈት አብይ አሕመድ ከም ዘምርሑ ተገሊጸሎ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክትነብሩ ዝከኣለኩም ግበሩ ዋናው መግለጽ ቤት ጽሕፈት ሃገረ ስብከት ማይጨው ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዓፋር ናይ ዝነበሩ ዕጡቃትን ናይ ሓራ መሬት ቃልሲ እንዳበሉ ናይ ዝፅውዑትን ዋና ጸሓፍን ተገዳላይ ሸዊት ቢቶ መቐለ ኣትየሎ ዓፋር ዓፍራ ሓፊና ተሪፋላ በዓል መዘመራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ንፍቃድ መርበብ ሓበሬታ አዲስ ስታንዳርድ ምእጋዱ ዕላው ደብዳቤ ተዋሃበነን ክብል እቲ ትካል ተቃዊሙ ሱዳናዊ ካልድ ማሙን አልብሬድ ኣብ ሃገሩ ሱዳን ዘሎ ደማዊ ጎንፂ ጠንቅስ ስዕረ መድንጋርን ዘይምኽንይነትን ብምዃኑ ነዚ ደው ዘብል ኣማራፂ ከም ዘድልያ ገሊጹ ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ባህጊ ጸላእትና ንዓቕምታት ትግራይ መቃቂልካ ጎዛዚኻ ብምብታን ትግራይን ተጋሩን ኣብዛ ዛዕባታት እዛ ሃገር ትርጉም ዘይብሎም ክኾኑ ጥራሕ ዘይኮነ ዳግም ከም ዘይለዓሉ ኮይኖም ክምለሱን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናትን ፖለቲካዊ ስርዓታትን ኢትዮጵያ ብመንነታዊ ስያመ ተጋሩ እትጽዋዕ ብሕታዊት ግዝኣት እዛ ሃገር ዝኾነት ትግራይ ዝብል ሽም ምስ ኩሉ ክብርታቱን ጂኦግራፊያዊ ትሕዝቱን ተፋሒቑ ክጠፍእ ተሓሲቡ ዝነበረ ፖለቲካዊ መውስልትናን መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ቁጥሮም ዘይናዕቑ ተጋሩ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ምስርዓት ብልጽግና ወጊኖም ጸኒሖም እዮም ኢሎም እንተ እንዳ ብልጽግና ጉዳዮም ናይ ተሓሳስባ አፈላላይ ዘይኮነ ትግራዋይነትን ክብሪ ተጋሩን መልኢኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ ነዊሕ ናይ ጥፋት መጻወድያ ዘርጊሖም ብሙሉእ ዓቕሞም ጽዒሮም ዝኣበዮም ተጋሩን እንባዕልና ተባሊዕና ክንጸንተሎም ክሰርሑ ጸኒሖምን ኣለውን እነሆ ድማ ካብ ጽንታ ዝተረፈ ወለዶ ከይህሉ ርስቲ ዓዲ ደቡቕ ዝኾነ መሬት ዞባ ምዕራብ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣብ ክንዲ ብመሰረተ ውዕሊ ስምምዕነት ተጻብኦ ደው ምባል ፕሪቶርያ ዝምልሱ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝበሃል ትግራይ ዘይወከለትሉ ትካል ኣቢሎም ቆሪሶም ክወስዱ ሕልሞምን ትልሞምን የተግብረሎም ይኹን እምበር እዚ ዝኸውን ኣብ ሕልምን ትምኒትን ጸላእቲ ተጋሩ ጥራሕ ምዃኑ ንፈታውን ጸላእን ግልጽ ክኾነሉ ይግባእ ብተወሳኺ በዛ ሕዚ እንዳ ብልጽግና ደርሆ ጻሕቲራ እትረኽበቶን ኮል ኦኤምኤን ኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክ ጋህዲ ብዝገብርዎ ድሌትን ምኽንያትን ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ጎንፂ ከኣትዩ ኢሎም ዝሰግኡ ወገናን ሃሂሉ ዝፅበ ጸላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ጉዳይ እንተሃለወ ክልቲኡ ህዝቢ ንዘመናት ዝጸንሐ ስልጡን ናይ ልዝብን ምርድዳእን ባህሊ ዘለዎ ባህጊ ጸላእቲ ተረዲኡ ዘምክን ምዃኑ እዩ ድሕሪ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብልጽግና ዝተረኣየ ናይ ሓድነት ሕራንን መንፈስን ወገን ዘኹርዕን ጸላኢ ድማ ዘርዕድ ኮይኑ ኣሎ ከም ውፅኢት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ብሽም ሓራ መሬት ተወዲቡ አንጻር ረብሓን ህልውናን ትግራይ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ዓድኻ ናይ ምምላስ መጠን ናህሩን ስፍሓቱን ወሲኹ እቲ ውዳበ እናፈረሰ ናብ ህዝቡ ይጽምበር ኣሎ ስለዝኾነ ብዕጥቂ ይኹን ብዘይዕጥቂ ብውዳበ ይኹን ብተናፀል ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ኣብ ደገን ኮይንኩም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣፈላላይ ኣለና ብዝብል ፀረ መኸተ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ወገናት ቅዋምኩምን ተግባርኩምን ናይ ጽላእ ሕልምን ምስኻ ዓቕሚ ትኾኑ ከም ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፅን ከይተጸበኹም ዝህሉ ኣፈላላይ ትርጉም ዝህልዎ ትግራይን ህዝባን እንትህልው እዩ እሞ ኣብ ጎኒ ህዝብኹም መኸተኹም ኮይንኩም ክትዓስሉ ደጊምና እናፀዋዕና ከም ኣካላት ፀጥታ መኸተና ሓይልና ከም እንቕፅለሉ ንረጋግፅ ይብል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ካብ ለካቲት 20 ጀሚሩ ብበርኪ ትግራይ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምዃኑ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንእዋናዊ ኩነታት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ለካቲት 20 2018 ገጽ ጀሚሩ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ ወሃብ ቃል ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም እቲ መላእ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዘጋጥሙ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ዘሎ ድሌትን መንነቱ ልዕላዊ ግዝኣት ተሓሊፉ ከም ዘይህብ ዝገልጸሉ ክኸውን እዩ እውን ኢሎም እቲ ውሳነ ድንጋጌታት ሕገ መንግስቲ ነጥብታት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፍርስ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ሚካኤል ንዝኾነ ኣካል ዘይጠቅም ብምዃኑ ንኽቕልበስ ክእረመኒ ይግባእ ኢሎም ወላ እኳ ታሪኻዊ ሕገ መንግስታዊ ልዕላውነት ግዝኣት ትግራይ ዝኾኑ ከባብታት ትግራይ ከም መካትዕቲ ገይሮም ይለዓሉ እንተሃለዉ እቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ግን ትግራይ ቆራርስካ ሓድነታ በታቲንካ ኣንበርኪኽካ ንምግዛእ ዝሃቀነ ምዃኑ እውን ኣረድዮም
ኩሉ ትግራዋይ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ቀይሕ መስመሩ ገይሩ ክወስድ ከም ዝግባእ ኩሉ ድማ ናብታ 2013 ግእዝ ዝነበረት ሓድነት ክምልስ ምዒዶም سمعت حرام مريتن سمرتن دكتور ابراهام حويسو متحبابرت حرام مريتن سمرتن نت ببيت مخرف فيدريشن تمحللف وسانه بمقوام تان مغرب نبيت صحفه ابي احمد كم زمرح تفليت الله اتم ابديس ابان حرام مريتن زركو متحبابرت توسانه داغم كرصو سمعتان مغرب كم زخدو مفلات تخيل الله ابتي نايت مال تقاوم دمص بزيكا دكتور ابراهام ليتنانت جنرال صارقانن عمل العالم وشت تግራይ ዘሎ ትግራዋይ ከም ዝተቃወሙ ሎሚ ግን መተሓባበርቲ ደለይቲ ለውጢና ብዝብሉን ኣባላት ስምረትን ሒዙ ተቐልቂሉ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ ብዘይካ እዚ ዝተኸበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢሎም ኣብ ኣፍሞተ ተመግዲሩ ዝነበረ ጉጅለ ህወሓት ብሰንኪ ውሳነ እናኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር መረፃ ብርድ ዳግመ ህይወት ይሰርዕ ኣሎ ስለዚ ግዜ ከይረፈደ ሓድዩ ይግበሩ ዝብል ለበዋ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝደኸምናሎ ቃልሲ ንለውጢ ብሰንኪ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሓንቲ ደብዳቤ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ በይዞም ሓደ ነገር ይግበሩ እዚ ጉዳይ እዚ ግዜ ዝወሃቦ ኣይኮነን በይዞም ዝኣመሰሉ ልበዋታት ይረከብዎም كل تجراوي بوليتيكاوي الرأيون وجنون بزيجدس نزحرجنيان جبتها نوسانة زي بحد دمت تقايميو زي كأنتي نتجارب بتاعتنا يلخو دقيم بحد سميرهم زكال سلو عد ليلنا له فقدوا أخيباتها تهودي الزارب زنبرا حبي أحمد زي تصبيو عبي مرفق كوينو واللوم توسانة نعم حرنا حركة مسألة يخلي له حسيب زنبرا سرعته هودي بالتجنا كم تزحسوا بخونا يكالن توسانة بزيكاتهم نبلت أمر لحويسو سلسة أبلات زلوا أبن استفهال مخان بارتن كالوت كاب فارنا يخون كاب كالي صلوا زلوا ميدياتات بوليتيكا ودابنا محرة دقاف كراك بايكالن زمالة أهوديد بالتقنا نتوسانا سعبو أمانقو محران تقراين حد شوت تتكل علن محرا يدما أبقو نيكس اللفني لو حسيبو وزنا برحة قينيات المو بخلتي وغان سلستانس قايم أما وداتها جن قداي مو حصل على وجزاء التجراي نايمة دحنة حزب تجراي من زخانة والدبز تحها زي كونن نتجراي كبتن نتجارو بك خفافل بعتب زنة تفضل سرعة بالتجنا أورمو أبي حمد كندس ألو مس حزب تجراي بر نزخانة بوليتيكا والدابي كونن مسكول بالسلام كتنبرو زكاء لكم كبرو وأنا مجلس بيت فتح جرس بكتمايج أو زوادو بتجراي حزب تجراي أبز حلفوا عمتات كم مربوط اتفاقنا قيلو أم مدرزلو تأجم من مكران كله تسكيمو مش كلهم هزوتات بسلام من بارناي سلام تعويتنا غرواز مثل هزو مخانو كل زفال تحكيهم يخون بر حزب تجراي ترجعنا خنا برتفنا قلتنا بنور مربوطة من خملسو أبكند مسرح بقلباتو بيت مخرف فيدريشن إثيوبيا ترى عسران حمشتن كلتشن عسر شومان تنجز بقطري فيدري حمشت زبار عسد سلسة شومانتا بزوسنا مسرت سعيبو هاقراو مرصا بوردي إثيوبيا يكاتيت عسرت شدش دخلتشن عسر شومانتا نجز اللاوي أبز قبرو مجلسي أب تحت زوادو تقراي مايجو هاقر سبكت محادرة ورداتات كورم وفلان رايان علامتان تاريخاو رستو من النتو من بمنطال أبشوعي هاقراو مرصا إثيوبيا بمحراكم رصو زوسنا وسانا بتاريخ ببهلن بهيمانتن تمساسال كبرتات نزلو حزب تግራይን ህዝብ አምሓራን ከናጻጽል ኣብቲ ከባቢ ሰላም ዝዘርግን ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ቤት ጽሕፈት ዞባዶ ማይጨው ሃገረ ስብከት ብስም ቅድስት ቤተክርስቲያን ብጥብቅና ኾነነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ንውሳኔኡ ዳግም ሪኡ ክእርሞ ጻውዒት ነቐርብ ኢሎም ዝኸበርክን ኣብ ውሽጢ ወፃኢ ዓድን እትርከቡ ተወለድቲ ደቅና أبي هزوخمن عدخمن أن صلالي زلوا حدقة تملكيتكم بوليتيكاو أفلالايكم نقولنا أتنحكم نزر أخم واحد نتزلنا كبرنا جلسنا أبو كتالون أفلالايكم نهزوخم بمقرب مسهزوخم تزاتيخم كم تفتحوه نهزوخم عدخم حبيركم نخات صرحهم أنفساوس أوعيتنا قرب إلو بيت صحفة زوبادو بتقراي ما يتشو هاجر سبكات أبو عفر زلوا عطوقاتنا حرام ريت كالسنا بلو نايسوعو مسراتن وانا صحفي تقادلاي شويت بيتو مقالات يلوم كلتشحن عسرت سلستن جز تجري بالفنتان حيلتات انت تعويج لا كتورر كلا متشو ناي امريكا نابرو راح ريحو نسله تجري واقا كفل نابر خاتات تجري كابزو فرو عنقطات دق تجري حدا ينيرو تجري بزنبر بوليتيكا افلالاي فلاماي عفار بمخاد سلاماو قالسينا خنا كايد بزبل قالسي كابز جمرو زي جمرون اب جنبار كابز نبرون حدايو انتخونون انت جمرو سلاماو زولو قالسي قيم زلوم سبات اندحت حوسو بمخادم سراويت سلام زبل
ዝብል ስያሙ ብምጽባቕ ጠመንጃ ብመልዓሉን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ትግራይ ናይ ምውጋዕ ዕላማ መሓዝ ምጅማሩ ብትሪ ብምቅዋሙን ምኹናኑን ጥራሕ ብጀነራል ጻድቃን ትእዛዝ ብዘይ ሓታቲ ብዘይ ከሳሲ ኣብ ጸልማት ክፍሊ ናዋርሕ ክእሰር ተገይሩ እዩ። ሎሚ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ እንዳፈረሰ እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ተስፋ ዝቆረፀሉ ይመስል። ናይቲ ቃልሲ መስራቲ ሸዊት በተው እውን ናብ ህዝቡ ተመሊሱ ኣሎ። በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ንፈቓድ መርበብ ሓበሬታ ኣዲስ ስታንዳርድ ምእጋዱ ዕላው ደብዳቤ ኣይተዋሃበንን ክብል እቲ ትካል ተቃዊሙ ኣሎ። በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ንፈቓድ መርበብ ሓበሬታ ኣዲስ ስታንዳርድ ትማሊ 17/2018 ግእዝ ምእጋዱ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ስታንዳርድ በቲ በዓል መዚ ዝተወሰደ ስጉምቲ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል በዓል ዋና ኣዲስ ስታንዳርድ ጃኬን ፐብሊሽንግ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ብዕሌት ተቃዊሙ ኣሎ። እዚ ተግባር ብሕጊ ኢትዮጵያ ዝተረጋገፁ ሕጋዊ መስራሓት ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ እውን ኣንፊትዮም። ኣብ መወዳእታ ዜናና ሱዳን ኣማራፂ መንገዲ ከም ዘድልያ ተገሊጹ ኣሎ። ሱዳናዊ ካልድ ማሙን አልብሬር ኣብ ሃገሩ ሱዳን ዘሎ ደማዊ ጎንፂ ጠንቂ ስስዐ ምድንጋር ዘይምኽንዩነትን ብምዃኑ ነዚ ደው ዘብል ኣማራፂ ከም ዘድልያ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው ዝጀመረ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ስልጣኑ ንምድልዳል ምስ ተሰጋገረ ንነብሱ ከም እንኮ መራሒ ጁንታ ኮይኑ ድሕሪ ምቕማጡን ድሕሪ ምእላይ ዑመር አልበሽር ዲሞክራሲ ንምምላስ ዝኣተዉ መፅባዕታት ዕሸሽ ብምባል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ካልድ ማሙን አልብሬር ሱዳናዊ መምህር ኮይኑ ሙሉእ ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣብ ካርቱም ዝተቐትሉ እዮም። ኮሚቴ መምህራን ሱዳን ነቲ ኣብ ካርቱም ዝተፈጸመ ቅትለት መላእ ስድራ ካልድ ማሙን አልብሬር ኮኒኑ እዩ። እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ከም ዘጋጠመ ዘመልከት ኮይኑ ኣብ እዋን ጎንፂ ኣብ ፊላትን ሰሙያን ዘጋጠመ ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ እዩ። እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ